Also, miss. Oh, yeah. Is it rainy there? Yeah, no, it's cloudy. Oh, it's cloudy, but the weather it's so cold. Mm-mm. Okay, Yeah. great. Yeah, how about the homework, Aina? Uh, I'm just finished to do my I'm just finished to do my homework. Okay, great. Okay, I will share the screen and then we can you can retell your homework result, the sentence. So it's about the 6 tenses, yeah? Mm-hmm. And okay, sorry. About the 6 sentence. So how about the first one? What, miss? What is the first one? Wait, First wait, one. wait. Wait a minute. So I told you to look for any sentence in the article or news, right? Or story. So you look for it, not make the sentence. Is it true? Yeah. Okay. And then you get it all, the 6 of them, or just few of them. Uh, I not fun, miss. No. I I I didn't I I didn't. didn't get that because yeah, usually busy. So Mm-mm. So I busy, I so busy. busy. I didn't get. You didn't get enough time to do your homework. Yeah, I didn't get enough time to do homework. Okay, no To do problem. homework. What sentence that you get? Did you get? Mana tadi dia ya? Wait, miss. Wait. Today ini tadi ada sih sebentar dongeng apa nih tentang Today? Today I get the my homework past tense Past tense? about past tense and ada tadi past tense and belum semua sih, Miss. No Karena tadi problem. pagi. Just a few. You can share me just a few of your result. Okay. Wait, Miss ya. Wait. From the 6 tenses, which tenses that you get? Maybe it's two or three. It's okay. Which tenses is it? I sent to you, Miss. Okay, in the way, Uh-huh. Oh, sorry, wait. It's actually so jadi okay, wait. Tapi bentar ya, Miss. Ini aja sih. Wonder give. Friends. Okay. Can you Give. tell me? Then I can write it down here. Okay. Your result. What is the first one? Simple perfect ya. Simple perfect. Simple perfect. Present perfect. Uh-huh. Let me see the sentence first. Present perfect. Let me see the present. Sorry, the tenses. The sentence. What is it?
Hmm, eh, yang apa ya? Verb 3 yang sudah Yeah, verb verb 3 3. ya. What is it? Present perfect. Eh, rumusnya, Miss? The sentence. Yang dia ketemu aja sentence-nya apa aja. Oh, mana dia tadi ya? Next aja, Miss. Nanti aku iniin lagi yang apa? Past tense. Mhm. Past tense. Yang udah ketemu past tense. Iya. One more letter Dinda get. Iya, yang Oh, it's gave, past tense. Mhm. verb 2. Sorry? Past tense menggunakan verb 2. Iya, kalimatnya apa coba? Mana dia? She looked very happy because her parent gave her a wonderful gift. Like this? Like that, Miss? Iya. Give. Give. Given. Gift. Yeah, She looks very happy because her parent gave her. yeah. Gave her wonder apa nih? A Wonderful wonderful gift. gift. Yeah. Mhm. Gift. Gift. Give. Yeah, a wonderful gift. Okay. Okay, it's simple past. Okay, and then the next one. Apakah ada lagi? Dinda get very. Belum semua, Miss. Aku iniin karena tadi udah keburu waktunya. Okay, no problem. Yeah. Okay, great. So you still have the homework to do, and I want to show you some videos, Instagram videos. So it's also about tenses, and it's very, I don't know, I think it's very easy to wait. So it's about 12 sentence, 12 tenses, sorry. And this Instagram is also great when you want to learn English. It's called English Funs. They had like a little child here teach us English in the fun way. So we will listen to her teach us about 12 tenses. Okay, so keep your attention here. Oh, tenses, let's go. I walk daily. I am walking. I have been walking for 40 minutes. I have walked. I was walking 20 minutes ago. I walked already. I had walked before I ate the apple. I had been walking before I sat down on the chair. I will walk into the house 1 hour later. I will be walking after 1 hour and 1 minute. I will have walked after into the house. I will have been walking before I get into the house. Okay, Yo, did you get Tim- some of it, of the tenses? Or it's too fast? So fast, Miss, ya. Okay, I will pause like every tenses. Okay, wait. Tenses, let's go. I walk Present daily. simple, present simple. Wait. Present simple. I walk daily. I walk daily. I walk daily. Present simple ya. It's happen all time. Jadi present simple itu terjadi rutin ya, regular. Happens all time. Terjadi setiap waktu. I walk daily. Contohnya. And then I am present walking. continuous. In the middle of doing. Jadi dia sedang melakukan. I'm walking contohnya. Tadi kan I walk kan berarti dia setiap hari emang berjalan gitu. Jadi dia bilang I walk to school. I walk Putus-putus. to my workplace gitu.
I I cannot. walk itu. Tapi walking itu sekarang lagi jalan. Oke, wait. Oke. Oke, wait. I will change section. Wait a minute. Wait a minute. Wait. Okay, wait. Okay. Okay. Can you hear me? Okay, but Okay, can. great. So present continuous. I am doing. Ini in the middle of doing. Jadi dia jalan, dia jelasin lah. I am walking. Aku sedang berjalan. In the middle of doing. Hmm. Okay, and then next. Present perfect continuous. Sebenarnya kayak gini nggak perlu dihafalin yang atas nama tesisnya apa gitu. Itu menurut have the saya nggak perlu dihafalin. Yang penting tahu bentuknya aja. I Terus have. kegunaannya kayak apa. Hmm. Nah, present perfect continuous ini rumus kayak bentuk paling sederhananya I have been doing, have been, terus verb ing, have been verb ing. Itu Hmm. artinya dia udah melakukannya dari dulu sampai sekarang. Nih contohnya I have been walking for 40 minutes. Aku sudah berjalan selama 40 menit. Jadi dari menit pertama sampai menit ke-40 dia tuh masih jalan. Menit pertama kan udah terlewat ya di masa lalu ya. Hmm. Sampai sekarang dia masih jalan. Pakainya I have been. Terus verb ing. I have been doing. I have been walking. I have been eating. I have been living in this house for 10 years. Jadi dari dulu sampai sekarang masih dilakukan. Itu have been ing. Kalau kita lihat di sini, dia pakai have. Pakai have yang dia itu present perfect ya. Jadi sudah dilakukan tapi biasanya barusan dilakukan. Have, bukan pakai had. Kalau had itu nanti beda lagi. Has sama have itu dia masih present perfect konsepnya. Masih barusan kayak yang kemarin kita bahas. I have did my homework. Jadi baru aja selesai homeworknya. I have done, selesai. Sorry, I have done. Selesai gitu maksudnya. Jadi kita ngerjain, baru tadi kan misalnya Kak Ina baru tadi ngerjain sebelum kelas. And then you said, I have done my homework. Nah itu, pakainya I have done, bukan I done my homework. Karena baru aja dan kita masih ngomongin tentang homework. I have Done. done. Okay, so do, did, done. Dan-nya verb 3 kan. So you can say I have done my homework. Oh, I I have have done. done my homework. Nah, misalnya kayaknya ngerjainnya baru sebelum kelas, terus tanya, have you done your homework? I have done my homework. Udah selesai. Hmm. Okay. And then next, ini yang I have been walking, pokoknya kalau ada I have been, terus plus ing, itu masih dilakukan sampai sekarang. Biasanya ada keterangan lama waktunya. Started in for the past and still 40 happening. minutes. Udah dimulai dari masa lalu dan masih terjadi. Start in the Okay. past, still happening. Mhm. I I have have walked. I have walked. What is that? I have walked. Itu present perfect. I have walked. I have walked. I have walked. Present perfect ya. Tadi kan walk. present perfect continuous. Ada ing-nya kan. Have been, ing. Kalau yang ini, itu present perfect aja. I have walked. Kayak tadi, I have done. Present perfect. Suatu yang dilakukan di masa lampau, tapi masih ada hubungannya sama sekarang. And then, I was walking 10 minutes ago. Past continuous. minutes ago. Past continuous. Jadi, biasanya dilakukan untuk menceritakan juga, tapi ada durasinya. Jadi kita mau nyertain, aku udah jalan, aku tadi 20 menit yang lalu itu lagi jalan. Nah, kita ngomong ke orang, kita mau nyeritain ke orang, pakainya gini, past continuous. I was walking 20 minutes ago.
Nah, ini kan sama aja kayak present continuous ya. I am walking. Mhm. Tapi to be-nya diganti past. Right? Nah, makanya dia berubah namanya jadi past continuous. Gitu. Mhm. Sebenarnya tinggal kayak gitu aja sih. Kalau misalnya udah paham nanti tinggal ini to be-nya past participle terus habis itu verb-nya ing. Oh, berarti ini past terus continuous. Kayak gitu. I was walking 20 minutes ago. Ini dilakukan untuk cerita atau ini banyak ada di novel. Karena di novel kan menceritakan ulang ya. Mhm. Gitu. Oke, next. Ago. I I walked walked already. Completed in the past. Nah, past simple itu dilakukan untuk yang completed udah selesai full dan nggak ada hubungannya lagi sama sekarang. Terus kita cerita ke orang. I walked already. Udah lama gitu jalannya. Udah tadi. Dan nggak ada hubungannya sama sekarang. Completed. Past itu disebutkan untuk menyatakan sesuatu yang completed. Full. Sudah selesai. Already. I walk already. Sudah I siap walk berjalan. already. Verb to. Walk. Walk. Karena ini walk, verb to dan verb 2, verb to dan verb 3-nya sama, jadi mungkin agak membingungkan. Tapi ini verb to yang ini. Past simple. Oh, sama Simple ya. past. Verb 3-nya Sama. walk. Ya, walk. Walk. Sorry. Walk. Sama. Verb to dan verb 3-nya sama, jadi agak membingungkan. Hmm. Nah, ini yang namanya regular verb. Regular verb. Tinggal tambahin ed. Namanya regular. Kalau ini irregular. Do, did, dan ada perubahan suara. Jadi nggak juga ya bilang kalau regular lebih gampang daripada irregular. Buktinya kadang bingung juga karena sama verb to and verb 3-nya. Mhm. Ya, kalau irregular emang harus dihafalin dan tanda kutip ya. Harus tahu gitu bentuknya. Tapi karena dia distinguish, dia beda satu sama lain, gampang menerkannya. Oh, ini verb 2 berarti. Oh, dia itu verb 2. Oh, dan itu verb 3. Dan langsung kelihatan. Tapi kalau ini kan nggak kelihatan ya, makanya tetap harus dipelajari dua-duanya. Nggak Mhm. boleh salah satu aja. Oke. Pas simple past sama aja intinya completed terus dia terjadinya in the past. Langsung verb 2 tanpa ada perubahan lagi. ready. I had walked. I had walked before I ate the apple. Nah, ini mulai complex sentence. Jadi ada dua hal yang digabungin dalam satu sentence. I had walked before I ate the apple. Tadi kan dia makan apel ya ceritanya. Aha. Kalau dia menyertakan sebelumnya itu dia jalan sebelum ada event tertentu yang diceritakan, itu pakainya ini past perfect. I had walked before I ate the apple. I had, di sini pakainya had. Mau she, he, it, pakai had semuanya. Ayu, Dewi, she, it, semuanya pakai had. Karena dia adalah past perfect. Aku sudah berjalan sebelum aku makan apel. Makan apelnya kan bukan sekarang, tapi tadi. Sebelum ini. Right? Aku udah jalan sebelum aku makan apel. Berarti had itu rumusnya past perfect. Itu Nah, itu dipakai. rumusnya past perfect. Oh. Oke. Subject, had plus verb 3. Habis itu baru di apa nanti ada lanjutannya. Had plus Apa, verb Bib? 3 pokoknya past perfect. Subject. Subject, oke, past perfect. Subject plus had. Had. Udah, subjeknya apa aja? Ayu, Dewi, she, it. Oke. Plus had plus verb 3. Bla bla bla. Biasanya dia itu diungkapkan untuk ada kata lain gitu. Kalau di sini plus past tense. I had walked before I ate the apple. Jadi untuk menjelaskan kejadian sebelum kejadian tertentu di masa lalu gitu. Ini balik lagi ke verb 1 ya? Verb 8 apa 8?
Makan ya. Ayo. Eat. Itu verb berapa? To. Eat. Ya, eat, ate, eaten. Verb to ya, past tense. Karena, kenapa past tense? Karena kan fungsinya past perfect itu adalah completed before an action. Dia selesai sebelum, dia tuh selesai melakukan sesuatu itu sebelum action lain di masa lalu. Di masa lalu. Jadi tadi sebelum video ini kan kita lihat anaknya makan apel ya. Dia Mhm. makan apel ya. Nah terus dia bilang, I had walked before I ate apple. Karena sebelumnya kan dia jalan-jalan. Video yang sebelum dia makan apel kan dia lagi jalan. Mm-mm. Nah jadi I had walked before I ate the apple. Dia udah selesai melakukan, dia selesai jalan, dia selesai makan apel. Jadi kalau diurutin tuh kronologinya adalah dia jalan dulu, baru makan apel. Gitu. So she said I had walked before I ate the apple. Bisa dipahami? I had walked before I ate. Oh, gitu. Oke, guys. Oke, jadi kalau ini pas ya. Jadi ini present. Sini kita. Ke sana pas. Wait. Sini pas. Why it's so difficult? Pas. Present. Ini pas nih present ya. Mulai ke arah sana. Oke. And then I had walked before I ate apple. Di sini itu dia berjalan. Jalan nih. Jalan dia kan. Hmm. Di sini dia makan apel. Di sini dia makan apel. Aduh, sorry. Susah gambarnya. Ini dia makan Ya, apel. oke. Nah, dia bilang di sini, di present ini, di sini, di kejadian ini. I had walked before I ate apple. Present di masa sekarang dia ngomong I had walked before I ate apple. Aku sudah berjalan sebelum aku makan apel. Gitu. Jadi itu order gitu loh. Perfect ini gini ya, pas perfect ini nggak jarang dipakai sih karena itu tergantung susunan kalimatnya. Tapi kalau misalnya mau nyebutin order, mau nyebutin urutan bisa pakai itu. I had walked. Aku sudah berjalan before I ate apple. Jadi jalan dulu baru makan apel. Untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi sebelum suatu aksi di masa yang lalu. Jadi kita kayak nyeritain gitu. Hmm. You get it? Paham nggak Iya. kira-kira? Sebelum gimana ya? Paham, Miss. Dia jalan dulu nih. Perfect tadi. Dia jalan dulu. Ah, Dia jalan dulu. Habis itu makan ini apel makan tadi. apel. Tapi tetap sama-sama ini kan yang lalu kan gitu. Iya, yang lalu. Jadi bukan masih terjadi. Dia nggak lagi makan apel, tapi makan apelnya juga selesai. Jalannya kan juga selesai berarti ya. Karena itu kan kronologi. Kayak gini urutannya. Jadi kan, I had walked before I ate apple. Aku sudah jalan sebelum aku makan apel. Dan dia ngomongnya di sini, di present sini. Di masa sekarang. Iya. Gitu. Jadi itu entah lebih ke kronologi sih. Lebih ke, ya karena action yang dilakukan sebelum action lain. Yang udah selesai juga dilakukan. Gitu. Agak membingungin ya. Kan di Indonesia nggak ada kayak gitu. Itu bingung karena itu sebenarnya. Di Indonesia kita tidak time sensitive tensesnya. Oke. Oke, next one. Oke. Before I ate the apple. I had been I had been walking before I sat down. Nah, walking ini juga sama. before I Ini juga sama, hampir mirip. Cuman dia masih melakukan. I had been walking before I sat down. Dia masih melakukan, tapi di masa lampau. Jadi itu cuman, kalau tadi kan udah selesai, habis jalan, baru makan apel. Kalau ini, I had been walking before I sat down on the chair. Dia lagi berjalan, continue, maksudnya terus berjalan sebelum Oh, akhirnya dia memutuskan untuk duduk duduk. di kursi. Before I sit. Itu sit down on the chair. Jadi itu cuma menjelaskan dia tuh during the time dia tuh jalan terus gitu loh. Nggak, kalau tadi kan cuman walk, oh dia jalan. Mungkin habis itu kayak ada jeda lama, dia nggak jalan gitu. Kalau ini tuh beneran jalan sampai akhirnya duduk gitu.
Cuma untuk menjelaskan itu sih keterangan continuousnya itu. Makanya past perfect continuous karena dia ing. Lagi-lagi ada had terus Had. tambahan. Tadi rumusnya present continuous biasa apa? Apa? Subject and to be and verb ing. Wait. Have ya, have been. Oh, had been. I have been. I have been plus verb 3. Sorry, verb ing. I have been living. Oke. Present perfect continuous. Oh, perfect. Present perfect continuous. I have been living. Ini present ya. Terus habis itu kita lihat sini ada past perfect. Beda nggak ya past perfect dan present perfect? Karena belakangnya sama perfect continuous juga. Nah, kalau present continuous itu di sekarang, I have been living in this house for 10 years. Berarti sekarang kita masih tinggal di rumah ini kan? Dari 10 tahun yang lalu. Kalau past perfect continuous, dia kayak tadi, kayak yang past perfect. I had been living, tetap living. In this house before I moved out to this apartment. To the apartment. Gitu. Kalau yang ini masih tinggal since 10 years. Before itu kembali lagi dia ke past tense, Miss. Iya, past tense. Karena kan dia mengomongkan yang kemarin, yang sudah lampau. Jadi balik ke past tense. Gitu. Jadi kalau past perfect continuous tinggal diganti apa? Tinggal diganti had-nya. Karena ini menunjukkan perfect-nya. Past-nya, past perfect-nya. Kalau have been, ini kan menunjukkan present perfect-nya. Jadi dia masih sampai sekarang gitu. Have been, sampai sekarang masih. Kalau past perfect continuous itu udah enggak lagi, tapi dulu sempat lama. During the time dia sempat lama juga. Sama kayak ini. Jadi misalnya I have been living in this house since 10 years ago. Ini hari ini aku ngomong kayak gini. Nanti misalnya 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang, saya ngomongnya akan I had been living in this house before I moved out. Gitu. Jadi mungkin di tahun ke-11 itu saya memutuskan untuk pindah. So I can say when I like visit that home again, ketika mengunjungi rumah itu lagi bisa bilang I had been living in this house for 10 years before I move out to the apartment. Gitu. Oh, hanya diinikan ya, present and past-nya ya. Iya, jadi tergantung waktunya kapan ngomong itu, gitu. I have been living present berarti sekarang kok past. Berarti I had been living in the house before. Iya. Kalau yang ini have been ini bisa has juga kalau misalnya she it ya. She has been, gitu. Jadi tergantung, karena kan present ya. Tapi kalau misalnya yang past ini semuanya had. Oh, Oke? Ini have atau has biar nggak bingung. Tapi kalau misalnya ketemu have atau has berarti oh ini present. Terus habis itu been living. Oke, berarti continuous karena ada verb ing-nya. Jadi nggak bingung gitu kayak oh oke, berarti itu tentang durasi waktu yang masih terjadi. Namanya continuous kan berarti masih terjadi ya. Gitu. Nah, kalau misalnya past itu had been living juga. Jadi had itu sangat dekat dengan past perfect alias di masa yang lampau. Udah terjadi gitu. Udah selesai. Tinggal diganti gitunya aja. Oke, nggak bingung ya yang sini kenapa dia have been living, yang sini I had been living. Udah ngerti ininya ya, apa Iya. penggunaannya. Gampang misalnya. Kalau misalnya yang past perfect continuous penggunaannya gimana? Yang had Past. been living. Yang I had been living. Penggunaannya gimana? Maksudnya Miss? Cara penggunaannya gimana, kapan kita make kapan kita bilang I had been living? Yang sudah lampau tapi masih berlanjut, Miss. Had been living?
had been living, ya misalnya I had been gimana? Had been living udah nggak ini ya, udah tidak berjalan lagi ya. Yang masih berjalan tuh yang ini, I have been living. Jadi kalau diartiin, aku sudah tinggal di rumah ini sejak 10 tahun yang lalu. Dan sekarang aku masih tinggal di sini. I have been living here for such a long 10 years. Ini masih tinggal di sini. Masih tinggal di sini. Sampai sekarang. I have been living. Kalau I had been living in this house, Oh, itu dulu pernah tinggal di sini 10 tahun. Before I moved out. Sebelum aku pindah akhirnya ke apartemen. Jadi cerita kalau dia pernah tinggal lama di sini. Sudah tidak tinggal di rumah. Sebenarnya dia bisa bilang, I lived, I had lived in this house. Tapi karena dia mau bilang panjangnya itu, dia tetap tinggal di situ selama itu, ya dia akan pakai yang past perfect continuous ini untuk menekankan kalau itu tuh continuous gitu. Kalau itu tuh selalu berlangsung. I had been living in this house before I moved out to the apartment. Sebelum aku pindah ke apartemen. Jadi dia selama itu tinggal di sini. Tapi sekarang masih tinggal di sini nggak? Udah nggak, karena I had been living. I had been dulu pernah. Sekarang udah nggak. hmm. Oke. Ini cuma the matter of when you say it. Cuma tentang waktunya kapan sebutin aja. Oke. Jadi kalau yang I have been, pokoknya yang have, has itu selalu present. Pasti masih berlangsung, masih berlangsung. Hmm. Have been. Ini perlu diingat-ingat karena yang pasti lebih sering dipakai pasti yang present perfect, karena kan kita ngomongin apa yang sekarang ya sebenarnya. Iya. Ini yang paling lebih sering dipakai. Nggak apa yang ini dihafalin aja, maksudnya yang ini disering dipakai gitu. Nanti begitu ketemu yang lain kayak had been, oh berarti ini bukan tentang present. Ya pasti ini tentang past karena dia pakainya had gitu. Oke, paham ya untuk perbedaan present perfect continuous sama past perfect continuous. Mhm. Kayak dulu dan iya Miss. Kalau misalnya diganti, ini lirik lagunya Taylor Swift, I've been loving you, dan I had been loving you. Mana yang masih suka sampai sekarang? I have been loving you. Yang sampai sekarang yang mana? Yang A atau yang B? Wait, yang A atau yang B? Yang masih suka sampai sekarang? Yang A. Yang A, ya. Ini sampai sekarang masih ya. Karena ini kan perfect. Sorry, present. Iya Miss. A. Karena have ya. Iya. Yang dulu sempet suka lama tapi habis udah nggak suka lagi. B. B. Past perfect continuous. I had been loving you. I had been loving you before you broke me. Sebelum kau memutuskan aku, I had been loving you. Dulu sempat suka, dulu suka lama. Habis itu enggak, sekarang udah enggak sama sekali. Kalau I have been loving you berarti sampai sekarang masih suka. Oke ya, kelihatan ya bedanya ya. Walaupun cuma beda had, tapi itu mengubah arti dari kalimat itu. Okay. I have been loving you. I had Dulu been. suka, I had been loving you. Dulu suka, tapi sekarang enggak. I have been loving you sampai sekarang masih ada. Dulu sampai sekarang masih sama. Oke? Okay. Oke, great. Can So, you give one example again? Can you give ini yang again? have been, has been. Ya. Satu lagi Miss gitu biar lebih ini. Oke, wait. Sorry. Oke, satu lagi apa ya? Sorry. Hey.
Okay, it's pretty clear. It's pretty easy. I have been doing this since early morning. I had been doing this before you came. Mana yang present perfect, mana yang past perfect? Present, I have been doing this since early morning. Since ya, since. Oh, yeah. I have been doing this since Since. since early morning. And pastnya, I had been doing this before you come. Oke. Gimana cara translate yang B? Hmm. Saya sudah di sini sebelum kamu datang hadir. Melakukan. Doing this. Saya sudah dari apa? Gimana? Saya sudah melakukan ini. Oh, saya sudah melakukan ini sebelum kamu datang. Oke, jadi sebelum dia datangnya dari the past ya. Dia datang, sebelum itu saya sudah melakukan ini. Saya melakukan ini terus itu. I have been doing this. Dan ngerjain ini terus sebelum kamu datang. Oke, great. Ya, bagus. Udah ya, udah bisa bedain ya. Have dan had ini perlu diingat-ingat. Intinya ingat aja have been loving. Jadi enaknya itu adalah jangan ngafalin rumusnya. I would say you supposed to just memorize one sentence that you like. For me, it's like I've been loving you. Karena ini ada di lirik lagu Taylor Swift, jadi menurut saya ini lebih gampang untuk diingat-ingat. I've been loving you. Jadi kalau misalnya have been loving you, kalau ketemu itu berarti oke, ini berarti masih terjadi. I have been loving you. Tinggal diganti aja I have been walking. I have been doing. Jadi bisa diingat-ingat kata yang gampang ingat aja, nanti baru yang lainnya dimasukin ke template itu. Kalau kita mau bikin kalimat lain. I had dan I have ya, Miss. I have dan I had. Beda ya. Kalau ini langsung pas, kalau ini perfect. Udah gitu aja ingat. Dan ini bisa Oke. diganti has juga ya, jangan lupa ya. Jadi begitu ketemu gini, she has been loving. Oh, is it past tense? Nanti malah karena has sama had kan lebih jaraknya lebih itu ya, bedanya lebih dikit ya. Nanti langsung kepikiran, oh ini past ya, bukan. Ini kan tetap present karena have dan has itu present. Oke? Diingat-ingat juga kalau present tuh dia bisa berubah jadi have atau has. Tapi kalau past itu nggak bisa. Sama kayak kita pakai simple past tense itu kan verb to. Bentuknya gitu terus gitu. Nggak ada kita tambahin s, nggak ada kita tambahin apa. Right? Langsung verb to. Jadi kalau untuk past tuh nggak berubah. Tapi untuk present tuh masih bisa berubah. Okay, do you get it? Yeah, I get it. Okay, great. Okay, we will move to the next one. I sat down on the chair. I will walk into the house. Okay, simple future, gampang ya. I will walk. I will, verb 1 lagi balik. I will walk into the house 1 hour later. Aku akan jalan atau aku masuk ke dalam pintu itu, ke dalam rumah itu 1 jam lagi. In the future. 1 hour later. Okay. Future simple, gampang. 1 hour later, I will be walking after I will be walking after 1 hour and 1 minute. Ini tentang masa depan, tapi tadi continuous. I will be walking after 1 hour and 1 minute. Dengan time yang spesifik gitu. Misalnya dia tanya kapan mau pergi ke sini, kapan mau Oke. cabut Wait, ke Miss. sini gitu. Wait minute, Miss. Oke. Pak Mor, mending kok titik sama Eda Sianci aja laptopnya. Dia pulang nggak pagi nih? Di Sampri. Diantar si Donald nggak bisa. Di mana dia? Ya ketemu di Sampri orang itu biar janjian. Kan di Jilmal. Oh yaudah lah. Oke lah. Oke, Miss. Oke, future continuous. Sama kayak present continuous dan lain-lain. I will be walking. I will be doing. Continuous. Oke.
I will be walking after 1 hour. Di mana dia? Tinggal rumah. Dua. Telepon lah dia si Ance. Future continuous. I will be working I will be walking after 1 hour. on Aku the- lewat baru aku akan jalan gitu. Itu cara penggunaan future continuous. I will be walking after 1 hour. Setelah 1 jam aku akan jalan. Aku akan mulai jalan gitu. Misalnya tanya kapan mau ke sini, misalnya janji sama temennya, terus ditanya kapan mau berangkat gitu. Okay, I will be going after 1 hour. I will be going after my work hours has end. I will be going nanti gitu. Nanti akan jalan, nanti akan pergi. Dan dia ada specific time in the future biasanya atau enggak juga. Tapi intinya adalah berarti oh nanti akan dikerjakan in the future. Aku Mau akan- menambahin verb ing harus tambahin be kok di sini. Will be verb ing Oh. gitu. I will be verb ing. Dan dia nggak ada berubah. Kalau misalnya she, ya tetap she will be verb ing. It will be. Will-nya tidak berubah. Iya. Semua Miss. I will, they will. Iya, they will ya semuanya. They will semuanya ini sama. I, she, he, it. You, they, we sama. Will be semua. Oke. Ini gampang ya, masih gampang ya karena kan kayak simple. Penggunaannya juga bisa dimengerti gitu. 1 hour and 1 minute. I will have walked after each. Ini mulai future perfect. Ya kan future tapi perfect. Kan sangat kebalikan ya. Future perfect. Gimana tuh cara jelasinnya? Perfect kan sudah selesai ya? What? Your Okay, wait. Okay, can you hear my voice? not good. Okay. Can you hear my voice now? Yeah, right now. I can. Okay. Ya. Future and perfect. Ini kan dua hal yang berseberangan ya. Future yang akan datang. Perfect apa? Perfect yang sudah lampau. Yang sudah lampau, yang sudah selesai. Jadi future perfect adalah I will have done. Contohnya I will have done. I will itu untuk menunjukkan di future. Have done-nya tadi perfect. Future perfect. Jadi maksudnya adalah kejadian ini atau action ini akan selesai di suatu titik di masa depan. Contoh kalimatnya. I will have walked after into the house. Dia kayak berangan-angan gitu. Will have done this assignment in the midnight. Belum terjadi, ini masih pagi sekarang kan. Tapi kita bilang, I will have done this assignment in the midnight. Ini kerjaannya akan selesai nanti di di tengah malam. So, I will have done this assignment in the midnight. Aku pasti udah menyelesaikan kerjaan ini di malam hari nanti. Bilangnya sekarang pas pagi-pagi. Gitu contohnya. Jadi will future-nya itu karena dia belum terjadi, makanya pakai will. Have done itu menceritakan kejadian action-nya itu. Action-nya akan dilakukan di waktu tertentu di future. Jadi kita kayak berangan-angan gitu kayak, oke, aku akan nyelesain tugas ini di malam hari. I will have done this assignment in the midnight. Okay, I will. I will, ini untuk future-nya ya, will have done perfect. Okay. I will have done this assignment in the midnight. I will have done this assignment in the midnight.
Oke. Butuh contoh lagi untuk yang future perfect? Yeah, one miss. One again. I will have arrived at my hometown. Let's say we take a long flight. Kita ngambil penerbangan yang panjang. Gitu. Kira-kira mungkin kayak 7 jaman dan segala macam. Terus di malamnya, kita bilang, I will have arrived at my hometown tomorrow morning. Misalnya kita bilang keluarga, so please pick me up. Jadi tolong jemput aku besok. I will have arrived at my hometown tomorrow morning. So please pick me up. Jadi kita ngomongnya pas malam, hari, tapi kita bilang I will have arrived. I will have arrived at my hometown tomorrow morning. Aku akan sampai di bandara atau di kampung halamannya besok pagi. Jadi tolong jemput aku ya besok pagi maksudnya. Ini kan Besok. berarti dia tahu ya. Oh, pick me up-nya in the morning. Pick me up. Oh, okay. I will have arrived at my town tomorrow morning, so please pick up in the morning. Pick me up tuh kan jemput. Pick me up in the morning. Jadi in the morning-nya tuh cuman, ya ini gak disebutin, tapi kan harusnya yang lawan bicara udah tahu. Karena dia bilang, I will have arrived at my hometown tomorrow morning. My hometown atau airport gitu boleh lah. Saya akan tiba. Saya akan tiba. Will have arrived. Saya akan tiba, sudah tiba gitu. Tapi belum terjadi. Jadi ini lebih ke angan-angan, rencana gitu, pakainya future perfect. Okay. Future perfect. Tomorrow morning. Oke. Kayak lebih ke angan-angan, rencana gitu. Jadi karena sesuatu yang kita harapkan untuk selesai atau terlaksana di masa yang akan datang. Will have arrived. I will have done. Bisa dimengerti? Okay, Miss. I understand. Okay, wait. Okay, great. The last tense. The 12th tense. To the house. I will have been walking before I will have been walking before I get into the house. Future perfect continuous. Ini sama, hampir mirip kayak future perfect, tapi di sini ada continuousnya. Sama kayak yang tadi ya, yang past perfect continuous. Untuk menyatakan durasinya aja. I will have been walking before. Was. I will have been doing this assignment before. Cuman ditambahi will-nya aja ya, Miss, karena future ya. Iya, benar. Semuanya will. Karena future harus ada will-nya. Oke. Karena kan kita penggunaannya kayak di masa yang akan datang kan. Jadi sebenarnya belum terjadi gitu. Oke. I will have been doing. Oh, sorry. This assist asik. I will have been doing this assignment before the morning come. Jadi kita ngomong, ini kita konteksnya ini ya. I will have done this assignment in the midnight. Itu kan kita ngomongnya di pagi hari nih ceritanya. I will have done this assignment in the midnight. Kita malam nanti harus udah selesai gitu. Terus ada future perfect continuous juga. I will have been doing. I will have been doing this assignment before the morning come. Aku akan mengerjakan, aku lagi mengerjakan tugas itu sampai sebelum pagi datang. Gitu. Aku akan mengerjakan. Jadi kayak lebih ke arah cuman durasinya aja sih, kayak oh berarti misalnya ada temannya nanya, terus nanti malam mau ngapain gitu. I will have been doing this assignment.
gitu. Aku pasti lagi ngerjain tugas ini sih, karena kan aku udah pengen ngerjain nanti tugasnya nanti malam. Gitu. Jadi Di itu di untuk menerangkan mau direncanain ya, Miss. ya merencanakan sesuatu yang akan panjang Laksana. gitu during time. Jadi kayak sama kayak verb ing tadi kan dilaksanakannya kan kayak lama gitu kan. Itu lebih kayak gitu. Jadi penekanannya ke arah situ. I have been doing this assignment. I will have been doing this assignment. Aku kayaknya bakal misalnya diajak, let's meet up at 8 p.m. Let's meet up tonight gitu. Ayo kita ketemu malam ini. Let's meet up tonight. Ayo ketemu malam ini. I will have been doing this assignment. Kayaknya aku bakal ngerjain tugasnya deh. Kayaknya nanti aku bakal ngerjain. Jadi kayaknya nggak bisa. I will have been doing this assignment, so I can't meet with you guys. Jadi nggak bisa ketemu. I have been doing. Will continue until a time in the future. Jadi akan terus dilakukan sampai sesuatu waktu di masa datang, which is before the morning come, gitu maksudnya. Jadi biasanya kalau ada ing itu nanti ada keterangan before atau since atau apa, pokoknya ada keterangan waktunya gitu. Dia akan melakukan berapa lama, kayak gitu ada biasanya. Di sini keterangan waktunya adalah before the morning come. Jadi dia dari malam sampai pagi, sampai sebelum pagi datang tuh dia akan mengerjakan tugas itu. Rencananya seperti itu. I will have doing this assignment before the morning come. Rencana dia akan akan ngerjain sampai akhirnya paginya datang gitu. Begadang gitu. Before the morning come. Berarti dia tetap ini ya, Miss, kembali ke past tense lagi ya setelah dia menceritakannya gitu. Kalau yang future perfect ini kan belum terjadi ya. Dia nggak past tense, dia pakainya ini balik ke come, Sama. balik ke present. Karena ini kan belum terjadi. Ini kan masih angan-angan, right? Oh, Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan emang udah menceritakan yang di masa lampau, tapi ada beberapa event gitu. Event 1 berjalan, event 2 makan apel. Makanya dia lampau oke, Miss. masih angan-angan. Makanya baliknya ke present. Let's see here. I will have been walking before I get into the house. Wait. Okay, can you hear my voice? Yeah, I Ya, can. coba lihat sini. I will have been walking before I get into the house. Aku akan berjalan sebelum nanti aku masuk dalam rumah. Nanti. Nanti. Jadi ini sini present biasa. Karena ini kan kita angan-angan ya. Kalau will kan kita cuman possibilities in the future gitu. Kita ngomong rencana, jadi baliknya ke present. Beda sama yang past tadi. Karena itu emang past sudah terjadi dua-duanya di masa lampau, makanya kita kembalinya ke past tense. Tapi kalau ini kembalinya ke present tense. Coba lihat diagramnya, harusnya ada diagramnya. Wait. Oh, they don't have. Oh, ini. Jadi bicara tentang verb itu, tense itu maksudnya adalah bicara tentang waktunya. Itu, ini. Present. I study English. Pastnya I studied English. Future-nya I will study English. Nah, present ini kan ketika kita ngomong future kan kita masih di present kan. Kita ngomongin ke future. Makanya setelah saya ngomong future kita balik lagi ke present. Beda pas yang ngomongin past tadi. Karena dua-dua eventnya di past, makanya dari perfect kembalinya ke past lagi. Gitu. I think I will look for mungkin akan memudahkan pemahaman. Karena di sini ada past simple tuh gimana, present simple gimana. Nanti coba cari yang lebih jelas. Karena tense itu sebenarnya bicara tentang waktu itu, bukan tentang masalah kayak perubahan-perubahannya, tapi tentang waktunya. Kapan dia ngomongin itu. I will look for it and I will send you later, okay? Okay, Miss. Do you still confused by any tenses? No, but I think agak terasa pusing jadinya karena Iya. banyak keras mikir ya, Miss. Iya, nggak Tegang. apa.
dari situ bisa dipakai kan yang sering bisa sering dipakai. 6 tenses kemarin cukup sih sebenarnya. 6 Cuma tenses kemarin. jadi agak lebih mudah aku mikir apanya, Miss, ininya mengartikannya. Selama ini kan bingung sulit Ya. fokus di, ininya tadi, rumusnya tadi. Nah, Miss di sini kan menjelaskan tentang ininya aja, will, ininya. Jadi, kalau dia will itu artinya future gitu kan, menceritakan yang akan datang gitu. Jadi lebih paham. Iya, jangan dihafalin rumusnya ya. Mending Jadi hafalin. Kalau misalnya benar. mau hafalin, mending hafalin katanya. Jadi udah jadi kata gitu. Soalnya kalau mau hafalin rumusnya, ntar akan bingung sendiri pas mau dipakai. Misalnya ini, future perfect. Oh, ketika kita mau meramalkan, kita mau merencanakan sesuatu akan selesai di masa depan, bisa pakai will have done. Bisa ini pakai kata ini misalnya, I will have done this assignment. I will have done this task. I will have done this course kayak gitu. Kita pakai satu kata yang kita ingat, diingat-ingat. Oh, ini future perfect. Aku akan menyelesaikan. Aku akan, jadi kan bisa dimasukin ke kata-kata lainnya. I will have arrived juga bisa mungkin. Pakai yang ini, I will have arrived tomorrow morning. Aku akan sampai. Gitu. Nah, kalau Belum continue terjadi. yang Mhm. sedang berlangsung ya, yang sedang dilakukan. Gitu ya, Mm-mm. Miss. Iya, kalau continuous itu yang sedang dilakukan. Nggak harus sedang dilakukan sekarang, bisa aja sedang dilakukan di masa lalu gitu, atau sedang dilakukan di masa depan. Tapi itu kayak periodenya itu loh, jurinya itu dia lagi melakukan ini, gitu, selama itu. Itu karena kita udah belajar, I have been atau udah belajar yang pertama continuous yang gampang ya, I'm learning gitu, aku sedang belajar. Tuh, kita udah Iya. belajar itu. Begitu terus ditambahin perfect. I have been learning. Gitu. I'm learning tuh kita sedang belajar sekarang. Learning. Kita sekarang sedang belajar, benar-benar sedang belajar. I have been learning since 1 hour ago. Kita udah belajar dari 1 jam yang lalu kan? We have been learning for 1 hour. Kita udah belajar dari 1 jam yang lalu sampai sekarang masih belajar. We have been learning. We have been learning together. Terus habis itu we will have been learning next Friday. Kita besok besok Jumat akan belajar lagi. We will have been learning at this time next Friday. Gitu. Jadi kita Jumat depan akan belajar lagi di jam yang sama dan keadaannya sama gitu. We will have been learning at this time next Friday. Gitu. Berarti yang have tadi yang udah lalu tadi kan, Miss. Itu aja sih yang agak aku kadang susah, have sama had tadi digunakan untuk apa tadi ya? Lupa kan? Yang had yang Have had. sudah tak pernah lagi gitu ya, Miss. Oh, yang ini had been ya. Yang Iya, had. past perfect. Past perfect continuous. Had been doing. Iya. Gimana tadi pertanyaannya? Itu digunakan jarang ya. Terus gunanya tadi had itu kan dipakai untuk yang sesuatu yang sudah tidak pernah lagi gitu ya, menceritakan. Mm-mm. Bukan jarang sebenarnya. Can you hear my voice? Check. Ya, I can. Ya, sebenarnya bukan jarang ya. Tapi lebih ke ini kita pakai eh ketika kita menjelaskan sesuatu yang kita lakukan sebelum sesuatu juga di masa lalu. Jadi ada 2 event di masa lalu, kita mau menjelaskan dia secara urut, jadi perfect and past itu sebenarnya dekat tapi nggak dekat. Itu. Past perfect itu intinya kalau had itu ya dia nggak dilakukan lagi, tapi biasanya itu kita jelaskan untuk menjelaskan 2 event di masa lalu. Contohnya ini, I had been living in this house before I moved out to the apartment. Ada 2 event yang dijelaskan. Dia pernah Tidak. tinggal di rumah ini, sama dia tuh udah pindah gitu. Jadi itu udah nggak berlaku lagi. Jadi dia nggak tinggal di rumah ini gitu. Oh, oke, Miss. Atau bisa aja sih kita cuma bilang I have been living in this house for. I have. Gitu. Makanya kalau pakai I have been living, oh berarti dia masih tinggal di rumah itu. Gitu. Beda ya, sangat beda artinya.
Oke. Take it easy. Nggak apa-apa nanti coba dibaca-baca lagi aja. Nanti lama-lama ketemu patternnya. Oh, oke. Kalau had to berarti dia tuh perfect. Had to past perfect. Had to past perfect. Ada living-nya, ada ing-nya berarti continuous. Nanti bisa kelihatan pattern-pattern kayak gitu. Dan ntar begitu ketemu ada tenses itu bisa ngira-ngira. Oke, ini ada will-nya, tapi ada have been doing. Berarti itu future perfect continuous. Nanti akan terbiasa. Mm. Oke. So, you still have to do the homework ya. Jadi semoga tetap dikerjain homeworknya. Ntar coba cari-cari artikel. Kalau misalnya 6 sentence tuh cuma 6 sentence, oke, no problem. Tapi kalau misalnya bisa lebih dari itu, bagus lagi. Gitu. Ntar terserah Kak Ina aja gimana fleksibilitas waktunya. Oke? Oke, Miss. Oke, so we will meet again hari apa? I think tomorrow, Miss. Oh, tomorrow, ya. We will meet again tomorrow. So, and this time again, jam 8. Mhm. And maybe you want to take, karena kita sebenarnya masih ada yang itu ya, yang 2 jam itu ya, atau 2 pertemuan. Mhm. But unfortunately, kalau misalnya jam pagi, nggak bisa langsung 2 jam gitu. Kayaknya bisa milih kayak misalnya mau dijadiin 2 jam, tapi jam 11, atau pilih hari lain gitu. Jadi kayak dipecah lagi, jadi dia nggak 2 jam. Itu juga nggak apa-apa, bebas. Oh, berarti misalnya gini, nanti jam 8 terus jam 11 lagi gitu, Miss. Boleh kayak gitu, boleh juga atau di hari lain gitu yang bisa 2 jam. Misalnya kayak misalnya besok tetap jam 8 terus nanti hari Jumat mau lagi gitu. Jam 8 misalnya kayak gitu. Itu juga boleh dipecah gitu loh. Jadi nggak harus 2 jam tapi pertemuannya tetap kehitung. Jadi intinya 10 pertemuan kita. Oh, oke oke. Berarti dalam seminggu ini bisa lah ya, entah 3 kali pertemuan ya, Miss, gitu ya. Bisa dipecah, bisa misalnya 2 kali pertemuan jadi 1 pertemuan atau 1 pertemuan 2 jam gitu kan maksudnya itu juga bisa. Tapi kalau pagi nggak bisa langsung. Kalau mau Oh, dipecah itu boleh. kalau jam 11 dia bisa langsung ya, Miss? Kalau jam 11 oke, iya kalau jam Gimana? oke, can you hear me? Ya, I can. Ya, kalau jam 11 bisa langsung, Miss, sorry, Kak Ina. Oke oke. Kembali lagi, I tell you ya, Miss, karena Oke. jam bisa diiniin. Ya Maybe. misalnya besok, Mhm. misalnya besok, Kenapa? misalnya Kak Ina mau ambil Jumat gitu juga boleh. Dipisah harinya juga boleh. Oke, Miss. Ya. Okay, thank you very much, Kak Ina, for the attendance. I hope you can learn a lot from this class. And I will wait for your homework. Please do it, but no pressure ya. Fleksibel aja. Misalnya mau belajar tenses tertentu dulu, it's okay. Nanti misalnya ada yang tanyakan, bisa tanyakan di kelas selanjutnya. Oke, thank you, Kak Ina. Have a great day. Jadi, wait, Miss, Hah? Iya, ya. kalian my homework tadi ya seperti yang kalimat tadi itu aja yang saya iniin, Miss, atau? Iya. Oh. Yang penting itu ngambil dari buku, maksudnya ngambil dari bacaan ya, nggak buat sendiri ya. Heeh. Yang penting diambil dari bacaan. Berarti yang tadi udah benar ya, Miss? Ya, itu tadi benar. Oke, Miss. Oke. I wanna try. Oke. Thank you, Oke. Kak Ina. Wish you all the best. Oke. Bye. See you tomorrow. See you.